फूल गुला फूल आउ गुटे गुला फूल आनी देमी गो आनी देमी हाय हाय रे बोला। हाय नमस्ते भले थांतु समस्ते विश्वश्री फूड चैनल को लाइक फॉलो शेयर करू थांतु समस्ते। तो रेनी सीजन लगी वर्षा दिन लगे बढ़िया बढ़िया शूर कलेक्शन माने आसे जे देखो जते बढ़िया शूर कलेक्शन जेंटा कि पूरा पानी फानी जाली जोरा खाली पानी रे भिजले भी चलबा किंतु डिजाइन আছে पूरा शू स्टाइल किंतु আছে पीवीसी सोल रे देखो बहुत बढ़िया डिजाइन আছে देखो लेस रो भी डिजाइन আছে किंतु पीवीसी सोल रे लेस भिड़बार के नहीं पड़े किसी ने बहुत बढ़िया আছে আর যেতে বর্ষা অফিস পতর যাবারে বহুত টেনশন আছে শু মানে খরা আছে পানি হলে কিন্তু টেনশন নাই না যেতি পানি भी কোন চলবা তো তার ক্ষেত্রে কালার আসছে দেখা যায় এখন এটা দেখুন বড়িয়া কালারটা भी আসছে बहुत बढ़िया तलबटा डिजाइन भी আছে দেখুন बहुत बढ़िया क्वालिटी আছে पूरा যেতকি পানি করুন নো টেনশন पूरा खाली पानी लई चलो पूरा पीवीसी सोल আসছে তারপরে ডিজাইন মানে भी আসছে দেখুন বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন কালেকশন মানে আসছে যে পুরা নয়া নয়া ডিজাইন খালি বর্ষা 24 ঘন্টা লাগি রয়েছে কারণ জীবালে প্রয়োজন রেনিকোট লাগালে জুতা চপ্পল লাগালে চাললে মজা পানির টেনশন নেই বর্ষা ধর রোজ রোজ নো টেনশন পুরা কেতে দেখুন বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন মানে আসছে যে দেখলে বুকটা পুরা লাগে 24 ঘন্টা পানি করলাম কিছু না পুরা পীवीसी সোল আছে কত বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন আছে দেখুন बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन माने से जे वर्षा दिन लगे केवल विश्वश्री फुटबॉल बाउंसरी जासुन तने ही मिलबा आज की वैरायटी डिजाइन चप्पल जूता माने हो केते वैरायटी चप्पल जूता विश्वश्री फुटबॉल बाउंसरी पूरा मने रखो विश्वश्री फुटबॉल बाउंसरी बहुत बढ़िया बढ़िया चप्पल जूता कलेक्शन माने मिल जाए जन माने हमर दुकान के जानि कर आसुजन लाइक करू फॉलो करू शेयर करू वीडियो माने जेतिन नवा नवा वीडियो कलेक्शन पोस्ट माने आसला सब फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम रे पूरा वायरल हवा तो जन माने देखो जन हमर वीडियो के लाइक करू फॉलो करू शेयर करू और आसुन विश्वश्री फुटबॉल बाउंसरी के नवा नवा चप्पल जूता कलेक्शन देखवाले आसुन विश्वश्री फुटबॉल बाउंसरी।